गुड मॉर्निंग पिला माने आज आम ध्वनि विषय भाग 2 पढ़ा। भाग 1 आम पढ़ी सारी ध्वनि आमर किपर सृष्टि होता है कौन कंपन द्वारा ही कंपित वस्तु ही ध्वनि सृष्टि होता है ये जानते। ताहले आज आम पढ़ा मनुष्य सृष्टि करुवा ध्वनि विषय। तुम्हें माने बड़ पार्टी रे किछि समय धरी कथबार्ता होउथिले किंबा गीत गाउथिले किंबा महुमाछी परी गुणुगुणु शब्द करुथिले ताले एभली चित्र तुमको जो देखा जाउछि गलार हाथ को रख निज गला को एमती हाथ में रखी यह फल तुम्हें किसी कंपन अनुभव जिते कथबार्ता तुम्हें करुच से तुम गलार हाथ रख देख निश्चित एक कंपन अनुभव कर। मनुष्य माने स्वरपेटिका साहाय्य ध्वनि सृष्टि करती। तुम गलार तुमर आंगुली रख खाद्य गिलुवा बेले गोटे कठिन उच्च अंश गति कर भली जनाजिब। यह शरीर सौर बाक्स कहती बा भॉइस बॉक्स। यह वायु नली उपरी भागरे थाए। दुईटी कंठरज्जु स्वरपेटिका ए पाखरु से पाखकु एपरि भाबे लागी रही थांती जेपरिक सेमानक मध्यरे वायु जीवापाई एक सूक्ष्म रंध्र थाए। फुसफुस जेतेबेले वायु को यही पथ दे ठेले सेतेबेले कंठरज्जु कंपित हुए फल ध्वनि सृष्टि हुए। ताहले आमर किपरि ध्वनि सृष्टि हुए जानि पारल जेतेबेले दुईटी फुसफुस जेतेबेले वायु को यही पथ दे ठेले सेतेबेले कंठरज्जु कंपित हुए फल ध्वनि सृष्टि होता है। कंठरज्जु सह संयुक्त मांस पेशी द्वारा यही रंजु केतेबेले ढिला एवं आउ केतेबेले टाणी होई रहे। जेतेबेले कंठरंजु टाणी होई पतला होता है सेतेबेले कंठस्वर यह ढिला बेलर कंठस्वर ठारू भिन्न हुए। आशा ही कंठरज्जु किपरि काम करुछि जानिबा। एक उदाहरण माध्यम जानिबा। एका मापर दुईटी रबर स्ट्रिप संग्रह कर एवं गोटे ऊपर अन्यटी रख। वर्तमान सेमानंकु 13.9 ए प्रदर्शित है भली हाथ में धरी टाण। स्ट्रिप द्वयर मझी फांकरे मध्य दे फुंक जेतेबेले एही रबर स्ट्रिप द्वारा मध्य दे वायु प्रभावित हेबो यह एक प्रकार ध्वनि सृष्टि करथिबो। तुमे देखो नड़िया पत्र रे तुमे मध्य एमिति करिथिबो जे ध्वनि सृष्टि हुए कि नहीं। 13.9 बी रे प्रदर्शित है भली रंध्र थिबा गोटे अणओसारिया कागज निय एवं तुम आंगुली द्वारा ओठ पाखरे रखी यह चाप। आम एमती करके हुइसिल बजै था कि नहीं। यही रंध्र दे फुंक एवं यार ध्वनि को शुण। यही ध्वनि रबर बैंड द्वारा सृष्टि होता ध्वनि ठारू भिन्न किंतु आमर कंठरज्जु यहीपरि ध्वनि सृष्टि करे। पुरुष मानकर कंठरज्जुर दैर्घ्य प्राय 20 मिमी। नारी मानकर यही कंठरज्जु पुरुष मान प्राय 5 मिमी छोट। पिला मानकर यही रज्जु खूब छोट। से पुरुष नारी और पिला मानकर स्वर भिन्न भिन्न होता है। ताहले पुरुष नारी एवं छोट पिलांकर कंठरज्जु कहीं स्वर कहीं भिन्न भिन्न होता जानीपार कारण से कंठरज्जु उपरे निर्भर करें। एबे देखिबा आमे ध्वनि संचरण पाई माध्यम आवश्यक। ताहले किछि दूर रे ठिया होई थिबा तुमर सांग को बड़ पाटी करे डाकिले से तुमको डाक को शुणी पारे। यही ध्वनि तुम सांग पाखक किपरि गति करे आस देखिबा। गोटे शुष्क काच ग्लास निय कौन जल बा जल बाष्प जिपरि न थाए ताहा मध्य गोटे मोबाइल फोन रख। तुम सांग को यही फोन नंबर को रिंग करने को इंगित कर। वर्तमान 13.10 रे प्रदर्शित है भली यही काच ग्लास मुह को तुमर दुई हाथ द्वारा ढांकी रख। यही दुई हाथ को खोला अंशर निजर मुह को रखी सांग को आउ थे रिंग करने को कह। यही रिंग को शुण। तुम्हें पाटी द्वारा काच ग्लास मध्य वायु को शोषि निय एवं सांग करुवा रिंग को शुण। यही ध्वनि प्रथम ध्वनि ठार क्षीण शुभिला बा कम शुभिला। ग्लास मुहरु हाथ उठाई आनिले ध्वनि पूर्व पर शुणा जाउछि। एपरि काहेकि हैला मोबाइल फोन रे आसुथिबा शब्द काच ग्लास मध्य थिबा वायुर परिमाण उपरे निर्भर करे एवं तदनुଯାୟୀ उच्च स्वर और नीच स्वर रे शुणा जाए। यदि तुम्हें ग्लास रे थिबा समुदाय वायु को शोषि पारि थांता ताहले तुम्हें मोबाइल फोन आदौ शुणी पारि न थांता। ध्वनि गति करुवा एक माध्यम आवश्यक। ध्वनि गति करने एक जेकोसी एक माध्यम दरकार। यह शून्य बा भैक्यूम रे गति करि पारे नाही बा वायुहीन बा शून्य रे ताहा ध्वनि गति करि पारे नाही।
ତାହେଲେ ବି ଦେଖିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଏହା ଗତି କିପରି। ଗୋଟିଏ ଗାଧୁଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟବ୍ ନିଅ, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କର। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘଣ୍ଟି 13.11ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲା ଭଳି ହାତରେ ଧରି ରଖ। ଏହି ଘଣ୍ଟିକୁ ଜଳ ଭିତରେ ହଲାଇ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କର, ଯେପରି ଘଣ୍ଟିଟି ଟବ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିବ। ତୁମର କାନକୁ ପାଣିର ଉପର ସ୍ତରରେ ରଖି ଧ୍ୱନିକୁ ଶୁଣ। ସାବଧାନ ରୁହ ଯେପରିକି ତୁମ କାନରେ ପାଣି ପଶି ନଯାଏ। ଜଳ ଉପରେ କାନ ରଖି ତୁମ ଘଣ୍ଟିର ଧ୍ୱନି ଶୁଣିପାରୁଛ କି? ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଧ୍ୱନି ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଗତି କରିପାରେ। ତାହେଲେ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଡଲଫିନ୍, ତିମି ଇତ୍ୟାଦି ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହିପରି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବେ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ଧ୍ୱନିର ଗତି। ଗୋଟିଏ ମିଟର ସ୍କେଲ୍ କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡ ଲୁହା ଦଣ୍ଡ ନିଅ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ତୁମ କାନ ପାଖରେ ରଖ। ଦଣ୍ଡର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତଟିକୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ହାତରେ ରଖ। ତୁମ ସାଙ୍ଗ ସେହି ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଘାତ କଲେ ତୁମେ ସେ ଧ୍ୱନିକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଶୁଣିପାରିବ। ସେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ନେଇକି ବି କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ପଟରେ ତୁମ କାନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ତୁମ ଆଉ ଜଣକୁ କହିବ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଯାହା ଆଘାତ କରିବ ତୁମେ ଏପଟରେ ଶୁଣିପାରିବ। ଆମେ ଏଥିରେ ଜାଣିଲେ କଠିନ ବସ୍ତୁରେ ବି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ବାୟୁ ଗତି କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର କାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଧ୍ୱନି ଶୁଣୁ ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ କାନ ଆମର ଶ୍ରବଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଏହାର ବାହ୍ୟ ଅଂଶର ଆକାର ଏକ କାହାଳି ପରି। କାନ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା କାନ ନଳୀର ଅପର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ବୃତ୍ତାକାର ପରଦାରେ ଆଘାତ ଦିଏ। ଏହି ପରଦାଟି ଟାଣ ଝିଲ୍ଲିରେ ତିଆରି। ଏହାକୁ କର୍ଣ୍ଣପଟହ କହନ୍ତି। ଏହା ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାରେ ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆସ କର୍ଣ୍ଣପଟହ ଏକ ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବା ଜାଣିବା ଏ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବା ନିଅ। ଏହାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଛୁରୀରେ କାଟିଦିଅ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ କଟା ରବର ବେଲୁନଟେ ପ୍ରସାରିତ କରି ତାହାକୁ ଏକ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରଖ ବା ବାନ୍ଧ। 4-5ଟି ଡାଲି ଫାଳ ବେଲୁନ ଉପରେ ରଖ। ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବାର ଖୋଳ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଫୁଙ୍କିବାକୁ କୁହ। ଡାଲି ଫାଳଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଡାଲି ଫାଳଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଉପର ତଳେ ହେଉଛନ୍ତି? ଆମର କର୍ଣ୍ଣପଟହ ଟାଣି ହୋଇ ରହିଥିବା କଟା ବେଲୁନ ପରି। ଧ୍ୱନିର କମ୍ପନରେ ଏହା କମ୍ପିତ ହୁଏ। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏ ଚିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମ ପାଇଁ। ମାନବ କର୍ଣ୍ଣର ଚିତ୍ର। ଏହା କର୍ଣ୍ଣପଟହ ଭିତର କାନକୁ କମ୍ପନ ପଠାଇଥାଏ। ସେଠାରୁ ଶ୍ରୁତି ସ୍ନାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଯାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଏହି କମ୍ପନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ଆମେ ଶୁଣୁ। ତାହେଲେ ଆମେ କିପରି ଭାବେ ଶୁଣିପାରୁ ମନେ ରଖିବା, ଏହାକୁ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଧାରୁଆ, ମୁନିଆ କିମ୍ବା କଠିନ ବସ୍ତୁକୁ କାନ ମଧ୍ୟକୁ କେବେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ତୁମର କର୍ଣ୍ଣପଟହକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। କର୍ଣ୍ଣପଟହ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ତୁମେ ଶୁଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମାନବ କର୍ଣ୍ଣରେ ଏକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗ୍ରୁପରେ ପଠାଇବ।